Oke guys, bertemu lagi dengan kami Cak Nung berpetualangan. Hari ini kita mencari spot lagi. Katanya banyak belutnya. Oke, langsung kita gas hari ya. Gas. Oke, ikuti petualangan kami. Salam satu pancing. Kok yang kelungker apa? Wis nang pening. Wah, ngono kuwi. Lange. Gieng kuwi. Kena uluten gieng kuwi. Gieng kena iki. Biasane keri. Wis. Ya lah, pancing ngono ri. Ya wis. Oke. Aku semancingi sing nyekel kamera sapa iki? Wae. Oke, kok harus kena guys ya. Ora tenanan lho Diri. Berat lho kuwi. Aduh. Letak-letak ora ya. Udah guys, geret ya. Nah ya. Gerete ratanan belas Cuyu. koyoke. Kuwi keplek neri ya. Iya ta. Jari. Cuyu kuwi. Oh, cuyu ri. Cuyu. Najis iki. Cuyu iki. Jare. Oh, apik ya jero. Utuh paling lak cuyu. Ya paling. Nih. Lokasi cuyu wonge jerene gondol kae. Oh, ngono ya ini. Gondol. Nah, api-api to cope. Oh, jenis ciu. Iso melimping-limping. Sian. Lho. Ayo ngono lho iki. Iki lek arek-arek jak balik moh ning kene iki. Lho. Sok kemah barang. Lho. Kentuk mah. Kena nih jadi. Cek. Lah diculur. Diculur diangkat iki. Colene neh. Tolene. Hek, pati iki. Piye ngono lho. Ah, jembuk idak. Ayo, langsung ri. Mosok langsung. Yo, lho. Ada apa metu lho, ada malah apa metu ri. Gede tinggal ri. Ndang-ndang. Ngokong kulit iki. Ndang-ndang itu. Ya. Ler. Jan. Sebenarnya dilek lintil-lintil. Dilek kan ya. Arep ngono iki. Lakukan ngono. Oh. Dan orang kok gila nih deh. Lah iya. Kan tak ngono iki. Kena. Ya. Lah aku lho. Arek. Lindil. Kuwi lah rek. Ya Allah. Mesti enek tunggale iki. Ra gelem sitok iki tok iki. Gawar ya? Heeh. Ngono kok kok yo. Alah, udah tidak bayi. Baby welut. Oke. Welut baby. Ya ta? Ngira sih dipepes ri. Iya ta? Pepes sama dengan ri. Oh, goreng garing ya.
Arek-areknya apa Canong? Ya jalan lur, pengen semangat, tambah welute, tambah konco, jalan di subscribe, like, komen nih. Sing api-api. Oke. Yuhu. Lanjut. Lanjut. Yo. Modal tenan kuwi. Kena. Kalau mau cepet so. Oke. Bayu lah apa kuwi Cak Nong? Welut lur. Lon. Bayu apa kuwi? Dot. Bayu. Dot. Cekel tekan ora Cak Nong? Buntut teh. Ya tadi fin kalori yo dot. Bayu. Bayu apa kuwi? Ah, lah telat. Bayu. Yo. Ya, kau dia tinggal golek liyane lagi, Bro. Ya le wah celon. Yo, mangap arek. Weh. Kayak ini lor. Lor. Ah, jalan lor. Karena subscribe lor. Tenan. Gila nih tenan, guys. Gak rugi malah petualangan Cak Nong. Tenan wes yon. Kodi. Oke. Cihui. Aja lali apa Cak Nong? Subscribe terus. Komen terus. Dan like terus. Oke. Salam satu pancing. Yuhu. Masih Cak Nong? Kembang sih. Kodi. Warung ya ya. Lenge mono. Wih sampai tembus silet ri tadi. Mana nih? Kita menemukan lubang lagi, Lur. Turun nih. Kembut-kembut lho. Sini aku. Siapa yang gondol gue? Gondol ta? Endang neng. Menurut sak upil ini. Apa-apa. Kayak rara langsung goyang ngepek rolet tuh mulai. Oh, talan aja timbang kok balik ini. Kayak memalukan deh. Memalukan sekali jane. Gue lo nyati lo langsung ngajak Nong. Tapi roletnya aku yo ada sanksi nih. Batak no Cak Nong. Ya, betul sak ketek ya. Wis tendang batak no. Yo sik to. Malah meli. Aduh Cak Nong, tak nggo Cak Nong. Ngeri, apa yo kena dari alah ra kena ri. Nek. Ra kena ri kiri. Nek. Masa kena ri? Nek kuwi. Wis sak upil ri. Ya Allah, iki yo harus simen ya langsung golek banyu. Dulu ndi kiri. Moho Metu teko lagi ri. Ya Allah. Awori. Kena silite ri. Ya Allah. Iki gak sari. Kena sahit. Kenapa iki? Coba piye to Cak Nong ceblok Sahit iki iki. mau asli sahit. Coba niki gile-gile niki gile-gile Jan. Iki ya. Aduh jol Jan. Kesahit iku mau. Aduh. Ya Allah iso kena awake lho. Gak apa lur. Cilik banget lur. Oh iya munggah ta. Coba rowe ini. Mas, Ayo. Wes ora ri? Wes ora? Maghrib. Oke guys. Kita sudahi dulu petualangan hari ini karena waktu sudah sore dan tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan.
untuk itu saya mau pulang hari ini. Walaupun saya rezeki kita ada dikit ini. Ya untuk pira Janang? Wah, piro iki mau. Tapi cukup lah, lumayan lah. Ya, minta maaf. Itu semuanya ya lumayan lah. Ya lumayan mah nih besar-besar. Ya delok, delok. Wah, gak kayak telur Ya, tekene ngisor kono. Nah, kiri. Wah, Ditokne to tone pisan. waduh, ditok nih. Iya to, penonton iki bener ro. Tidak ada, ya gigi. Buntut tetok tadi. Di belut, cuma belut tapi kan gak apa-apa ya guys. Tapi jangan lupa subscribe, like dan komennya. Ya Janong, Nah, jangan lupa dari Like. kami, komen. subscribe-nya dari kami. Salam satu mati. Yuhu. Yuhu.